जय जगन्नाथ पिला माने आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1 द विट दैट ओन हार्ट्स रो समस्त क्वेश्चन आंसर सहज भाषा रे आलोचना करिबा। जदि आपण एही अध्याय को भल भाव रे बुझिबा को चाहंती तेबे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो प्रथम प्रश्न देछि व्हाई आर द क्वालिटीज लाइक हमर एंड विथ इम्पोर्टेंट इन ए पर्सन। तो पिला माने तो कौन कौन जे जड़े व्यक्ति मध्य हास्य रस एवं बुद्धिमत्ता भली गुण कहीं गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट माने गुरुत्वपूर्ण हमर एंड विट मेक ए पर्सन मोर लाइकेबल एंड फ्रेंडली। तो हास्य रस एवं बुद्धिमत्ता जड़े व्यक्ति को अधिक प्रिय एवं बंधुत्वपूर्ण करिଥାଏ। They help reduce stress, improve communication and make difficult situation easier to handle। एवं कौन यह चाप ह्रास करिबारे जोगाजोग कम्युनिकेशन यानी जोगाजोग एंड मेक डिफिकल्ट सिचुएशन एवं कष्टकर परिस्थिति को परिचालना करिबारे इजियर टू हैंडल यानी सहज कर दिए। Such a qualities also help solving problem in a smart way। एवं एहीपरि गुण गुड़ी को बुद्धिमान उपाय रे समस्यार समाधान को करिबारे मध्य सहायता करते। तो आमे शीघ्र जदि हमर बुद्धि अछि त आमे जे कोनोसी परिस्थिति को मध्य समाधान करि परिबा समस्यार समाधान करि परिबा। नेक्स्ट देखिबा बिले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि व्हाई डिड किंग एंड क्वीन prefer witty people in their courts। तो राजा एवं रानी माने सेमानंको दरबार रे बुद्धिमान लोकों को काहे पसंद करथिले। तो काहे पसंद करथिले बिले किंग्स एंड क्वींस prefer with people because they could give clever advice, entertain the court and solve problem quickly। तो कहीं राजा एवं रानी माने बुद्धिमान लोकों को पसंद करथिले कारण सेमाने चतुर परामर्श दे पारिबे एवं दरबार रो मनोरंजन करि पारिबे एवं समस्यार शीघ्र समाधान करि पारिबे। विटी courtiers could also handle serious situation in a calm intelligent way। तो चतुर दरबारी माने गंभीर परिस्थिति को मध्य शांत एवं बुद्धिमान भाव रे परिचालना मध्य करि पारिबे सीरियस सिचुएशन गंभीर परिस्थिति को मध्य। तो नेक्स्ट देखिबा बिला माने 3 नंबर दिछि इफ यू were asked to solve a disagreement between two people what approach would you take। तुमको जदि आपनको दुई जनकर लोकंक मध्य मतभेद समाधान करने को कहा जाए तेबे आपण क्यों उपाय करेंगे। आमे सी दुई जनक मध्य मतभेद के समाधान किपरि करि परिबा। आई वुड लिसन टू बोथ साइड केयरफुली विदाउट इंटरप्रिटिंग। तो मु बाधा न दे उभय पक्षर कथा को प्रथमे कौन करी ध्यान सहित सुनिबी। Then I will try to understand the main problem and find a fair solution that is acceptable to both people। एवं तापरे मु मुख्य समस्या को बुझिबा को चेष्टा करिबी एवं उभयंक पई ग्रहणीय एक न्याय संगत समाधान करिबी। I would also encourage them to stay calm and talk politely। ता सहित आम कौन करवा मु को शांत रहिबा एवं नम्र भाव में कथबार्ता करने को मध्य उत्साहित करी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिला माने क्वेश्चन नंबर 4 हैव यू एवर फेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग दैट बिकम ए बिग प्रॉब्लम हाउ वाज द रिजल्व। तो आपण केबे एही परि भूल बुझामणा रे सम्मुखीन होइचंती कि फेस करिचंती मिसअंडरस्टैंडिंग भूल बुझामणा दैट बिकम्स ए बिग प्रॉब्लम जो
ଯାହାକି ଆମକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହାଉ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ସ ରିଜଲ୍ଭ? ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବା? ୟେସ୍, ସମଟାଇମ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଲାଇକ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ହଁ, ଏଇଭଳି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏବଂ ଆମ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଝଗଡ଼ା ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ୱାଚ୍ ରିସୋଲ୍ଭ ବାଇ ଟକିଂ ଓପନଲି କେୟାରଲିଂଲି ଡାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ apologizing ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ତ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଓ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମାଇବା ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ହୋନେଷ୍ଟଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲ୍ପ ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ यानी ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଠିକ୍ସେ ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଅସୁବିଧା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? କରେକ୍ଟ ଦ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଦ କୁଇନ୍ ଇନସଲ୍ଟ ଦ କିଙ୍ଗ ବାଇ ସ୍ପିକିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ କବିତାର ଗୁଣବତ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ତାକୁ ଅପମାନଜନିତ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଭୁଲ ଅଛି। The queen did not insult the king, she only gave on a honest opinion about his poem. ତ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ କବିତା ବିଷୟରେ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତେନାଲି ରାମା immediately went to the king and convinced him to talk the queen। ତ କ'ଣ କହୁଛି? ତେନାଲି ରାମା ତୁରନ୍ତ ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ରାଜି କରାଇଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଛି ତେନାଲି ରାମ ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ରିଜଲ୍ଭ ଦ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିନ୍। ତ ତେନାଲି ରାମା ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଇଏ ଠିକ୍ ନା? ପ୍ରଥମେ ବୁଝବା ଦେନ୍ କାମଟା କର୍ମା। ସଡନଲି ବୁଝାମଣା ହୁଏ ନା। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଦ courtiers admired the king poem and praised his literary talent। ତ କ'ଣ କହୁଛି? ବାବରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କ କବିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ ପ୍ରଶଂସା। The courtiers did not truly admire the poem, they were unsure and only pretended to praise the king। ତ ଦରବାର ଲୋକମାନେ କବିତାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ନା, କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। When the king said, I let my pride blind me, he means that his pride stopped him from thinking clearly and behave wrongly without understanding the queen's intention। Complete the sentence। Sentence तो complete ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଲେଖିନେବା ପିଲେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ଗର୍ବକୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ପ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ ଗର୍ବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ବୁଝି ସେ ଭୁଲ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିଅରଲି ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନ କୁଇନ୍ର ଇଣ୍ଟେନସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ସେ ଦିସ୍। ତ ରାଣୀ ଏହା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଦ କୁଇନ୍ ସେ ଦିସ୍ ବିକଜ୍ ସି। ତ ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଫର୍ ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ she wants to end the misunderstanding and restore the peace in their relationship।
तो राणी यह कहिचंती कारण से क्षमाशील एवं प्रेममय एवं भूल बुझामणार अंत करी सेमानक संपर्क रे शांति फेराई आनिबा पई से तांको रिलेशनशिप संपर्क लागी से कहिचंती। नेक्स्ट देखिबा पिला माने करेक्ट ऑप्शन तो किंग knowledge that his pride could his judgment which show maturity and self awareness तार अर्थ ହେଲା ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଦେଖିବା ୱାନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱିନ୍ तो राणीଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଦ କ୍ୱିନ୍ ଶୋ ଫରଗିଭିଂ ନେଚର ଅର୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତ ରାଣୀ କ୍ଷମାଶୀଳ ପ୍ରକୃତି କିମ୍ବା ଦୟା ବୁଝାମଣାର ମନୋଭାବ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ଫରଗିଭିଂ ନେଚର ମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପ୍ରକୃତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି Why was the Vijayanagar Empire considered to be in the golden era? तो विजयनगर साम्राज्य को कहीं गोटे सुवर्ण जुग बोली विवेचना करा गोल्डन इरा सुवर्ण जुग द विजयनगर एम्पायर वाज कंसीडर ए गोल्डन इरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रीजन बिकम he had the strong rule peace and economic prosperity and great development at culture and literature तो कृष्णदेव राय राजत्व काल रे विजयनगर साम्राज्य को सुवर्ण जुग भाव में विवेचना कराइथिला तो कारण कौन थिला बिकॉज इट हार्ड स्ट्रॉन्ग रूलर तो से दृढ़ भाव में शासन कर पाउथिले पीस शांति प्रदान करथिले इकोनॉमी आर्थिक प्रॉस्पेरिटी समृद्धि एवं ग्रेट डेवलपमेंट एवं उन्नति मध्य करि पारुथिले एवं कल्चर एंड लिटरेचर साहित्य और संस्कृतिर विकास करि पारुथिले तेणु ताको गोल्डन इरा बोली की कहा जाउथिला जेतेबेले विजयनगर राज्य को कृष्णदेव रायଙ୍କ समय। नेक्स्ट देखिबा पिला माने How did the Tenali Ramakrishna gain a special place in the king court? Tenali Ramakrishna gained a special place in the king court because of his intelligence, wit, humor, and his ability to solve problem in clever way. तो तांको कोन पई कहया होतला तेनाली रामकृष्ण तांकर बुद्धिमत्ता एवं हास्य रस एवं चतुरता सहित समस्या को समाधान करिवार क्षमता जोगु राजांक दरबार एक स्वतंत्र स्थान हासिल करिथिले। तो पिला माने बुझी पारुछ ना नेक्स्ट देखिबा पिला माने नेक्स्ट कण दैछि तीन क्वेश्चन हाउ डिड द क्वारेल बिटवीन द किंग एंड क्वीन एफेक्ट द प्लेस तो राजा तो क्वारेल माने झगड़ा बिटवीन मझी रे हला का मझी रे क्वीन एवं किंग मझी रे कौन प्रभावित करथिला द क्वारेल क्रिएटेड सैडनेस तो क्वारेल कौन झगड़ा कौन सब सृष्टि करे सैडनेस दुख सृष्टि करे एंड टेंशन इन द प्लेस एवं उत्तेजना सृष्टि करि थाए द किंग एंड क्वीन स्टॉपेड टॉकिंग तो राजा एवं रानी कथावार्ता हेबा बंद कर देले स्टॉप कथावार्ता बंद कर देले एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस बिकम अनहैप्पी एवं सही समस्यार समाधान न हो पर्यंत अंटिल इश्यू वाज रिसॉल्व तो समस्यार समाधान न हो पर्यंत राजप्रसाद परिवेश कौन अशांत सृष्टि थिला अनहैप्पी सृष्टि थिला से स्थानटी। नेक्स्ट देखिए ना wit and wisdom what strategy did Tenali Ramakrishna use to make king realize his mistake तो तेनाली कौन करथिला काना यूज माने व्यवहार कला मेकिंग रियलाइज माने कौन तांको रणनीति को बा क्यों बोली भाबरे तांकर मिस्टेक को से बुझी पारिथिले तेनाली वाज यूज्ड clever and indirect strategy with an hammer he created a situation से ई बोले ଗୋଟେ situation create कले where the king could observe the outcome himself तो से परिस्थिति ये ऑब्जर्व कले जे सृष्टि कले जे से जेमिति कि निजर गलत को कोन बुझी पारबे सो द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक ऑन हिज ओन इंस्टेड बीइंग डायरेक्टली टोल्ड तो एवं
ରାଜା ସିଧାସଳଖ କୁହାଯିବ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିଟେ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ courteous to special pedicid କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନ ବିହୀନ ପ୍ରତି so the courteous were curious confused and doubtful यानी से समय दरबार रे କୌତୂହଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଡାଉଟଫୁଲ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ମାନେ ହେଲା କୌତୂହଳ तो when तेनाली राम इंट्रोड्यूस द स्पेशल पेडी तो सेतेबेले तेनाली रामकृष्ण इंट्रोड्यूस कले कोन स्पेशल पेडिसिड दे ऑब्जर्व केयरफुली ताको माने ध्यान सहित ऑब्जर्व करिले एवं अनश्योर वेदर हिज आइडिया वुड रियली वर्क एवं तांकर प्रकृत तांकर कार्यटा निश्चित भाव रे तिला कार्यकारी होइता अनश्योर माने निश्चित नथिला धारणा प्रकृति रे काम करिवो कि नाही बोली से निश्चित करिवा लागि चाहुतिले। नेक्स्ट देखिबा स्टोरी कंक्लूजन एंड लेसन तो स्टोरी टी कोन कहिछि कंक्लूजन मान निष्क्रम द स्टोरी कंक्लूड्स विथ तेनाली रामकृष्ण सक्सेसफुल तो शेषर कोन हला तेनाली रामकृष्ण सक्सेसफुल सफलता पाई पाइथिले एक्सपोजिंग द ट्रूथ एंड हेल्पिंग द किंग अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक व्हिच रिस्टोर पीस तो राजा तांकर भूल बुझिबारे साहाय्य करबा सहित शेष जहाँकि शांति फेराई आनी पारिथिले। लेसन it teaches that wisdom patience and are more powerful than angers and pride and problem can be solved peacefully using intelligence so शिक्षा दिए जे ज्ञान धैर्य एवं बुद्धि क्रोध एवं गर्व अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं बुद्धि व्यवहार कर आम समस्या गुड़ी को शांतिपूर्ण भाव में समाधान करें। तो नेक्स्ट पिला देखी नवा नेक्स्ट कौन देछि फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्रेशन द बॉक्स तो खाली स्थान कौन कहबा कौन कहूँ वर्ड बॉक्स कास्ट ए शैडो मर्मर swept through hearts fell over mind react said back storm of रिप्लेड थ्रो यानी छाई पकाइला गुजरण मर्मर स्वेप्ट थ्रो माने गुजरण घेरी गला नीरवता ओवर माइंड रिएक्ट बैक एवं कोन मन पछको दौड़िला स्ट्रोम ऑफ रिप्लाई द थ्रो झड़े भांगी गला लहड़ी धरिला तो ये भाया शब्द गुड़िक देछि तुम शब्द गुड़ी को सेंटेंस रो मझिरे लिखिबा ठीक अच्छे खाली स्थान गुड़िक पूरण कर तो कौन कहूँ an argument began over a minor issue and hearts fell hour making every feel uncomfortable तो एक छोट कथा को नहीं जुक्ति तर्क आरंभ है एवं यह नीरवता सृष्टि है जहाँ समस्त असहज अनुभव सृष्टि कर नेक्स्ट कौन कह जस्ट ए थिंग वे आर गेटिंग सीरियस लाउटर द ग्रेथ तो से आम कौन करवा रिप्लेड थ्रो यानी जिते बड़े परिस्थिति गंभीर होगा लगिला सेतेबेले सवारे हसर लहरी खेली जाइथिला। नेक्स्ट देखिबा कौन कहूँ 3 नंबर द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्गुमेंट तो जो पर्सन टा आर्गुमेंट सृष्टि करथिले जुक्ति बाड़ीथिले से कोन स्ट्रॉन्ग अप ताको समाधान करथिले माई टेस्ट टू हाउ मेनी ब्रदर had saved our situation तो ये जो mind is said back my presence would have over gathering तो ये cast a shadow हो नेक्स्ट आउट कौन अच्छी ए टेस्ट द रूम ए मर्मर स्वीप थ्रू द रूम यानी कोठरी एक गुचरण खेली जाइथिला। साउंड वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स तो साउंड वर्ड विषय किछि जानवा तो देखि न बिले कौन कौन कही वर्ड ब्लेंड गेस्ट मर्मर साइड स्नीकर्स वाइस्पर रोरेड थर्ड ग्रोन और रेटेल यानी ए टीचर began the riddle challenge
a days of efficient spare of through the classroom। ତ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହେଳିକା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ମର୍ମର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁକନ୍ୟା ଇନ୍ ରିଲିଫ୍ ସି ଲଭ୍ଡ ରିଡେଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସୁକନ୍ୟା କ'ଣ ସାଇଜ୍ଡ କରିଥିଲା ତା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ Think carefully the teacher days as the wrote a riddle on the bed। तो इस जगह रे whisper ହେଇଯିବ। When the question was revealed, a few students realizing it was as a as expected। तो ଏଠାରେ gift ହେଇଯିବ। Some exchange wondering if the anyone could solve sneakers। Just then, Sukanya tapped her book on the desk with a small rattle deep in the throat। Next is ଏଇଠି ଲାଗିଯିବ a o I see it no she said stretching with as it had taken her great effort। ତ ଏଠାରେ grown ହେଇଯିବ। A small breeze made the windows days adding to the suspense of the moment। ତ ଏଠାରେ rattle ହେଇଯିବ। So what's the answer? The student their voice filled with ଏ ଜାଗାରେ whisper ହେଇଯିବ। So next ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ compound words ମାନେ ଯୌଗିକ word। quick plus witted ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ quick witted। short spoken soft spoken। common sense household ବାରେ ହେଇଯିବ। bookstore book plus bookstore। ill plus ill temperate। sky plus sky blue। dense plus dense hall। So ଏଇଭଳି ଆମ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି କରି ଆମେ ଶବ୍ଦ କରିପାରିବା। Next, fill in the blanks compounds words from previous question। तो Robbie was this always speaking calm even the argument। तो रवि मृदुभाषी थे जे कि शॉर्ट स्पोकन always speaking calm in arguments जदि जुक्ति तर्क मध्य शांत भाव में कथा होते। he grew up in a lively where he learned to handle different personalities। तो विभिन्न से एक जीवंत परिवार में बढ़ी एवं जो से विभिन्न व्यक्ति को परिचालन कर शिखी। His friend Arun however was ill temperature and soft lost his patience। So किंतु तांका बंधु अरुण खराब स्वभाव थिले एवं प्रायतः धैर्य हराई दउथिले। Despite this, Arun admired Ravi taste thinking। common sense thinking। One day evening as they passed Dance at saw some performance racing out। Robbie noticed that one of them dropped a book on the ground। तो एठारे जो हमर sky blue। It is the recent purchase from the days around the corner round रे कोन थिला bookstore थिला। Next makes the clothes। If I had magic wand तो एठारे हे जिवो I would gift myself। If it rains tomorrow so we will stay indoor and play boards games। Next कौन देछि if you had listened carefully have solved the puzzle। एठारे गला आंसर you would। If you finish homework we will go to the theater। I was invisible I would sense into the secret room। So if the alarm had rung तो कौन हो the
boys would have woken up on the time. Next କ'ଣ ଦେଇଛି complete the sentence. Your teacher will be unhappy if test ତ unhappy ହେବେ teacher କେତେବେଳେ if you don't complete your homework ତୁମର homework ଯେତେବେଳେ complete ନାହିଁ ହେବ teacher କ'ଣ unhappy ହେବେ ଆଉ ଖୁସି ହେବେ they would have caught the train if they had life left on. ତ next ଦେଖିବା you will feel tired in class. So if you continue to stay late every night, so late every night you will feel tired in class. If she knew the answer, तो कौन लिखेगा she would tell us immediately. Next 5 number, she had studied hard work, she would have passed the exam. How? Next दोषी if I had a million rupees I would help the poor and build a school. तो कौन যদি million rupees I would put a blind of school. तो ये पिले जदि million rupees मिलिबो से I will help the poor. तो poor कौन करिबो से a build a school तैयारी करिबो बोली कि कहिछ. Next देखिबा view complete the sentence. Sentence को complete करना बा. Sentence कौन बोलछे if were the head teacher of my school I would make a learning more fun and activity based. Then कौन कहिछि if I bird I would fly high in the sky and travel everywhere. जदि मु पक्षी होइतांती तेबे मु आकाश रे उच्च रे उड़ी थांती एवं सबुठी भ्रमण करि थांती. अब कौन कहूचे if I were a magician I would help poor people and solve their problem. मु जदि गोटे जादूगर होइतांती तेबे मु गरीब लोकंकु सहाय्य करिथांती एवं समानक समस्यार समाधान करिथांती. If I had studied harder I would have scored better mark in the exam. जदि मु अधिक भल पढ़ी थांती तेबे मु परीक्षा रे भल नंबर रखी थांती. Multiple choice question. तो कौन दिछि बिले the rope tied to the bundles of stick was loose है ये. The solar is finally reflected as the argonaut. Next, arrange the events in correct. Sentence टा दिछि उल्टा उल्टा हेगरे. एक नंबर रहि जिवो the visitor wanted to show his superiority of their in place. Next देखिबा Rama expected the challenge thrown by the visitor. The court scholars were afraid of the king Maya. तो राजा प्रसाद पंडित माने राजांकर क्रोध को भयभीत करथिले डरुथिले. Next, the king wanted to know more about the workmanship. तो राजा रामंक द्वारा उल्लेख कार्य विषय अधिक जानिबा को चाहते. तो से कोन अधिक जानबा ले चाहते. Ram had a bundle tied in silk when he came to the place. तो पिलाମାନେ राम ଯେତେବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେଶମ ପୋଷାକର ଏକ ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା. The Rama saw the work to be a well bundle of stick and tied together by a rope. तो राम काठटी को एक रश्मि द्वारा बंधा होइथिबा काठगंडी पाखरे भाबरे देखागला. Ram showed the work to the bundle of stick tied together by rope. तो कौन बोले राम कामटी को एक सरी रश्मि द्वारा बंधा होइथिला एवं काठरु गंडी भाबरे से रश्मिटा देखा दउथि.
The king laughed at the explanation given by Ram. ତ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ରାମ। ତ ରାଜା ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ରାଜ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। Let's speak information. Intonation practice making. Is it the your it? It ତ ଲାଗିছে rising tone. Rising tone ଟା ଗୋଟେ yes ହେଇପାରିବ। What is the name of your cat? ତ କ'ଣ what is the name of your cat? cat କ'ଣ? cat ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? What is the name of your cat ବୋଲଛି। ତୁମ ବିଲେଇର ନାମ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା? ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ରହିବ। Will you be going to your village? ତ ତୁମେ ତୁମର ଗାଁକୁ ଯିବ କି? will ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଗିଥାଏ, ଭିଲେଜ ମାନେ ଗାଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ ମାର୍କିଂ ଟୋନ୍ କରିଛି। ସୋ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା? ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୟୋର କେଟ୍? ତ ଆମକୁ ମାର୍କିଂ ଟୋନ୍ ଦେବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଇଜିଂ ଟୋନ୍। ତ ଆମର ତ ୟେସ୍ ନା ଏତି ଜଣଟା ଏପଟେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର କେଟ୍? ଏଠାରେ ବି ଡବଲ୍ ଏଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଏ। ତ ଏଠାରେ ଇଚ୍ଟା ଆଗରେ ବସିଥିଲା, ଇଏ ଇଚ୍ଟା ପଛରେ ବସିଛି, ତ ତଳକି ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୱିଲ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ୟୋର ଭିଲେଜ? ତ ୟେସ୍ ୟେସ୍ नो क्वेश्चन टाइप ର। ତ ଇଏ ଉପରକେ ଯିବ, ଚିହ୍ନଟା ଉପରକେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ intonation practice. Why are you going your village? ତ ତୁମେ ତୁମ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? Why are you going to your village? ତ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚିହ୍ନ, ଡବଲ୍ ଏଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଜ୍ ଦେୟାର where you live? ତ ଏଠାରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଇଜ୍ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। where do you live? ଇଏ ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଏଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Can you meet your parents? Question. Yes no type question. How are your parents? So ये भी मध्य parents रो, ये मध्य question mark चिन्ह ना parents रो। Do you have any plans tomorrow? Yes or no? So এই type रो question କିଛି हमको ଦେଇଛି, ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ଆମେ ତାର अर्थ बुझी पाइबा। What are you going to the tomorrow? ये भी मध्य double H question में लगी है। Simple question for pair of witty. Who is the witty character in the story? तो एठारे story witty किए ज्ञानी किए थिला। Why is his her wit important in story? काहे की गुरुत्वपूर्ण अच्छी एठारे ज्ञानर। What is the most of the famous clever trick he use? तो famous clever पिला वाले क्यों trick use करल? When does the story take place? क्यों स्थान करा जाए? How did she use intelligence to solve the problem? Problem गुड़िक किपरि समाधान करा जिवो? Where does the story take place? तो गपर स्थान किपरि दिया जाई परिबो? तो पिला माने एई भली किछि क्वेश्चन थिला। तो आमे समस्त प्रश्नर तो उत्तर दे देला। जदि भिडियोटी भलो लागिथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो, लाइक कमेंट शेयर करो। तो पिला माने जय जगन्नाथ पिला माने।